नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हब। आज होछि अगस्त मास 30 तारिख 2025 शनिवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेणु आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी सिजुआ एम्स हॉस्पिटल पाख भुवनेश्वर। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी महिषरा चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी माणियाबंध कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी मधुबन कुआखिया जाजपुर रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी गजमरा महिषापाट ढेंकानाल। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी थाना छक जटणी खर्दारे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी मनोहरपुर दानगदी जाजपुर। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी पंचधारा छत्तीसगढ़ रे। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी जटणी स्टाडियम पड़िया खर्दारे। आजिर नाटक बऊ बऊ। राजधानी ओपेरा आज हेउची तार तृतीय रजनी छतिया खेल पड़िया जाजपुर। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी ढिंकीकोट केन्दुझर रे। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी सुंदरपदा भुवनेश्वर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चतुर्थ रजनी जमुनाकोट भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक हाइदर हाइदर। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बुढ़ी बिली दंडाधार ढेंकानाल। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी आनंद बजार थर्माल तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी कोरडा अनुगुल रे। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। यात्रा रंग महल आज हेउची तार पंचम रजनी गुमाडेरा बेलपहाड़ झारसुगुड़ा। आजिर नाटक कांदुछि मुखाली तो पाई।
ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆର୍ଟିଓ ପଡ଼ିଆ ନକ୍ସାପାଲି ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜ ଆଗଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳାଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସାହାଜପାଲ ବୌଦ୍ଧରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଦ୍ରାସାହି ଜଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓରିଙ୍ଗ ବାଲିସାହି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ରୂପଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ପାଞ୍ଚଗାଁ ତିଗିରିଆ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲ୍ୟଲୀଳା ମଠ ନରସିଂହପୁର। ହରିପୁର ହାଟ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବନ୍ଧଟିଆ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ରେମଟା ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଦେଓଝର ବିଲେଇପଦା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତେଲିଗଡ଼ ବଡ଼ଚଣା। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।